ये काबे का बात चल रही थी हमारी, तो बात अर्ज करता चलूं। ये हज करने के बाद जब वापस आए कश्मीर के रहने वाले, इधर बैठ जाओ किनारे। अल्लामा साहब चिश्ती ये जब हज करके वापस आए तो उन्होंने ऐलान किया ये किया कि मैं आज से वो नमाज पढ़ूंगा जो शिया पढ़ते हैं। अपनी तरफ से जुमला नहीं, अपनी तरफ से कहूं तो सजदा मेरी जबान नहीं है। क्या फरमाया साइंस ने, मैं हज से वापस आने के बाद क्या करूंगा? हाथ खोल के नमाज पढ़ूंगा। इतना बड़ा अली लगी, सारे मौलवियान पहुंच गए, हर पहुंच गए। ये क्या ऐलान कर रहे हैं आप हमारे रहबर हैं, आपके इमाम अपना मानते हैं, आप कह रहे हैं खुद नमाज पढ़ूंगा, शियों वाली नमाज पढ़ूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? हमारी तो दुकान ही बंद हो जाएगी, हमारी तो क्या नहीं मैं पढ़ूंगा। क्या आपका ईमान राजियों वाला आपने अपना लिया? जुमला सुनिएगा, मैंने राजियों वाला ईमान नहीं अपनाया, अबू तालिब का ईमान अपनाया है। हाय हाय हाय, जरा सा और बस मजीद का नाम कर रहा हूं मेरे भाई, सुन लीजिए। मैंने राजियों वाला ईमान नहीं अपनाया, अली का अबू तालिब के बाद अबू तालिब का ईमान अपनाया है। क्या चाहिए बताइए, आपने क्यों ये ऐलान किया कि मैं हज से आने के बाद हाथ खोल के नमाज पढ़ूंगा? क्या इसलिए, जुमला सुनिए, क्या इसलिए कि हज से वापस आने के बाद मुझे थोड़ा सा अबू तालिब समझ में आया। हाय हाय हाय, थोड़ा सा अबू तालिब समझ में आया, थोड़ा सा अबू तालिब, थोड़ा सा अबू तालिब। क्या समझ में आया? क्या जब मैं हज पे गया, मुझे हज पे पहुंचा तो मेरे पास मालिकी आ रहे थे, शाफई आ रहे थे, हम्बली आ रहे थे, हनफी आ रहे थे, सब के सब आ रहे थे, सारे किस्से के मानने वाले। मैं एक ही मसला हर तरीके को अलग अलग तरीके से बताता था। मालिकी को अलग बताता था, बस लगा शाफई को अलग बताता था, मैंने तो मेरी हम्बली को अलग बताता था, हनफी को अलग बताता था। भयंकर हैं, मगर टच स्क्रीन वाले भी है, मैंने देखा एक फिरका टच था, स्क्रीन वाले भी वॉच में। एक फिरका था जो मेरे पास नहीं आता था। मैं देख के हैरान कि आखिर ये क्या वजह है। मैंने सोचा क्या वजह, ये सवाल है, ये नहीं आता। हालांकि इनके इमाम वाला है, हाय 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 हाय, बड़ा गौर करे, हालांकि इनके इमाम वाला है, ये नहीं आता। बस मैंने तो मेरे जहन एकदम पास हो गया, मैंने फौरन जो एक किताबें उनका शुरू किया। अब मैंने जब किताबें उनकी तो मैंने देखा, अब सुनिए क्या देखा, क्यों थोड़ा सा अबू तालिब समझ में आया। सुनिए क्या मैंने देखा कि एक मेहमान आया नबी के पास, यमन से एक मुसाफिर आया मेहमान बनकर, यहूदी था। नबी ने उसकी मेहमान नवाजी किया, 3 दिन रहा। 3 दिन के बाद जब वापस जाने लगा, किताब खोल के दिखाते हैं, क्या 3 दिन के बाद जब वापस जाने लगा तो उसने अपने सामान में से एक मखमली चादर निकाला और निकाल के कहा, या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद, आपने हमारी खिदमत की 3 दिन मुसलसल, ये तोहफा कबूल फरमाए, ये तोहफा कबूल फरमाए। 7 कदम पीछे हट गए नबी। कितने कदम? 7 कदम पीछे हट गए। क्या नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। क्या क्यों नहीं ले सकते? क्या नहीं ले सकता, क्या क्यों नहीं? तो सुनिए, कुरान ने कहा है क्यों नहीं ले सकते। कुरान ने कहा है कि अगर रसूल एक काफिर का तिनके के बराबर भी इंसान ले ले तो उसकी रिसालत खत्म। एक काफिर का मैं कह गया हूँ जुमला, लेकिन अभी रुकिए मैं आपको बताता हूँ। सुने जुमला सुने, अगर एक काफिर के ही बराबर, तिनके ही बराबर का जुमला सुने, एक तिनके के बराबर का भी एहसान ले ले तो उसकी रिसालत खत्म, नबूवत खत्म। क्या नहीं ले सकता? क्यों नहीं? कलमा पढ़ ले चादर कबूल, कलमा पढ़ ले चादर कबूल, कलमा पढ़ ले चादर कबूल, कलमा पढ़ ले चादर कबूल। अल्लामा साहब जिक्र करके मुझे थोड़ा सा मुतालिब इसलिए समझ में आया कि जो रसूल काफिर के हाथ की एक चादर नहीं लेता, अबू तालिब का खाना, अबू तालिब की रोटी, अबू तालिब का
वो थी। अबू तालिब का अनीता राय वो लंदन में जो है अनीता राय, उसने भी तो कई किताबें लिखी है सीरत अबू तालिब पे, उन्होंने अबू तालिब पे यकीन किताब लिखी है। उसने भी एक बात लिखी, मुझे मुसलमानों का मीडिया नहीं समझ में आया, मुझे मुसलमानों का मीडिया नहीं समझ में आया, ये नेटवर्क का कनेक्शन क्या है मुसलमानों का। इसलिए कि आज भी ये होता है कि आज नेटवर्क अगर ये खुले मैदान में यहाँ पे है, जी सलाम वालेकुम सलाम, हाँ यहाँ आवाज आ रही है, बंद कमरे में पहुंचे भाई साहब आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क नहीं मिल रहा है, तो बंद कमरे में आज के दौर में नेटवर्क नहीं होता है ना, खुले मैदान में होता है, होता है ना। वो अनीता राय लिखती है, मुझे मुसलमानों का ये नेटवर्क का सिस्टम क्या है, ये मीडिया सिस्टम, मीडिया है क्या मुसलमानों का, ये समझ में नहीं आया। आज का नेटवर्क बंद कमरे में रहो काम नहीं करता, खुले मैदान में आओ काम करता है, मगर मुझे इनका मीडिया इसलिए समझ में नहीं आता, बंद कमरे में काम करता है, हाय 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 हाय, खुले मैदान में काम नहीं करता था, इसलिए इनका मीडिया दुरुस्त नहीं, कि जो रसूल ने चुपके से कान में कहा वो सबने सुना, जो खुले मैदान में कहा वो किसी ने नहीं। हाय 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 हाय, और एक सवाल खड़ा किया है और इंशाअल्लाह झूठ जाएंगे तो सवाल उसने खड़ा किया, क्या मुझे इसलिए मुसलमानों का नेटवर्क सिस्टम नहीं समझ में आया कि मुसलमानों ने लिखा, नबी ने चुपके से कान में कहा रसूला, अरे चाचा कलमा पढ़ लीजिए, अरे चाचा कलमा पढ़ लीजिए, अरे चाचा कलमा पढ़ लीजिए, मुझे इसलिए नहीं समझ में आया कि वो रसूल ही कहता जो कुछ छुपाना चाहे ना छुपा सके, हाय 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 हाय, वो रसूल ही कहता जो कुछ छुपाना चाहे ना छुपा सके, जो कुछ छुपाना चाहे, अरे भाई जरा तो गौर करें, जो कुछ छुपाना चाहे न छुपा सके, मगर बस अली के बाप अबू तालिब ही के ईमान, अबू तालिब का ईमान, अबू तालिब का, अनीता राय ने एक जुमला बहुत अच्छा लिखा, कितना अच्छा लगता है अबू तालिब के साथ ईमान, हाय 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 हाय, जरा तो गौर करें, कितना अच्छा लगता है अबू तालिब के साथ लफ्ज़ ईमान, कितना अच्छा लगता है लफ्ज़ ईमान अबू तालिब के साथ ईमान, अली के बाप। अनीता राय ने सवाल किया कि कभी अली के बाप का ईमान बयान करते हो, कभी दूसरों के भी बाप का ईमान बयान करो, कभी दूसरों के भी बाप का ईमान बयान करो। आगे जुमला लिखा, अरे अली तो फिर अली है, अली का बाप है तो सही, अली तो फिर अली है, अली का बाप है तो सही, वरना हम आपको तारीफ से देखा है, इधर इब्ने ज़ियाद कह रहा था कत्ल हुसैन के बाद लानत हुई इब्ने मरजाना पर, लानत हुई इब्ने मरसूना पर, जिसने मेरे हाथों हुसैन का कत्ल करवा के मुझे जिंदगी भर तक के लिए अज़ाब में मुर्तकब कर दिया। उधर यजीद का कह रहा था लानत हुई इब्ने ज़ियाद पर, नहीं इब्ने ज़ियाद पर नहीं, लानत हुई इब्ने मरजाना पर, जिसने हुसैन का कत्ल करके मुझे अज़ाब में मुर्तकब कर दिया। अरे आपने कयामत की बात नहीं देखी, दोनों ने एक दूसरे की माँ का नाम लिया, बाप का नाम नहीं लिया, हाय हाय हाय, दोनों ने एक दूसरे की माँ का नाम लिया, बाप का नाम नहीं लिया, माँ का नाम करके माँ का नाम लिया, बाप का नाम नहीं लिया। इसका मतलब है कातिल हुसैन और अली की माँ का तो पता होता है, बाप का कोई पता नहीं होता, कोई पता नहीं होता। असब सही है, शजरा सही है, नसब सही है, तब अली मानोगे। कितने अच्छे लगते हैं मुस्कुराते हुए चेहरे, जब फज़ाइल अली के डॉक्टर बताते हैं कि जब इंसान मुस्कुराता है ना तो उसके सर की 12 रगें जो खुल जाती हैं। मैं डॉक्टरों को ये बताना चाहता हूँ कि जब ये मुस्कुराते हैं फज़ाइल अली खुलते थे तब 12 रगें खुलती हैं। हाय 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 हाय, मैं क्या हाल कर रहा हूँ, ये 12 रगें ऐसे जोड़े खुलेंगी, जब एक साथ हो तब सलवात पड़े बाबा से मतलब कौन समझेगा अबू तालिब को, कौन समझेगा अली को, अली हमारा रहबर है, अली हमारा पेशवा है, अली हमारा सुल्तान है, अली हमारा रहनुमा है, कोई नहीं जान सकता, इसलिए कि हमारे खालिक का नाम है अली, हमारे खालिक का नाम है
خالق تو بس وہ ہے وہ اللہ، آپ خالق نہیں ہے. آپ مخلوق نے بدی نے فرمایا تھا سن خالق میں بھی ہوں خالق وہ بھی ہے، دونوں کی خلاقیت میں ذرا سا فرق ہے. کیا کا فرق یہ ہے کہ میں نے تجھ جیسے کو بنایا، اس نے مجھ جیسے کو بنایا. ہائے 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 ہائے، میں نے تجھ جیسے کو بنایا، اس نے خدا مجھ جیسا پیدا کرے. یہ خدا کی شان ہے. خدا کی شان ہی یہی ہے کہ اس نے علی بنایا ہے. خدا کی شان ہی یہی ہے کہ اس نے محمد بنایا ہے. خدا کی شان ہی یہی ہے کہ اس نے سیدہ بنایا ہے. خدا کی شان ہی یہی ہے کہ اس نے حسن بنایا ہے. خدا کی شان ہی یہی ہے کہ اس نے حسین بنایا ہے. جن کا مقابلہ انبیاء نہ کر سکے ان کا مقابلہ آج کے لوگ کریں گے. انبیاء نہ کر سکے آج کے لوگ کریں گے. علی ہمارا بہتر ہے، ہمارا امام ہے، ہمارا پیشوا میرا ہی نہیں، علامہ صاحب چشتی کا امام علی، علامہ صاحب چشتی کا امام علی، نظام الدین اولیاء کا امام علی، مرزا غالب کا امام، تینوں چیزیں میں نے بتائی. مرزا غالب کا امام علی، مگر نبی نبی ہے، امام امام ہے، نبی نبی ہے، امام امام ہے. نبی بڑا ہے، امام چھوٹا ہے. نبی بڑا ہے، امام چھوٹا ہے. میں نے کہا کیا فکروں میں کر رہے ہو؟ نبی نبی ہے، امام امام ہے، نبی امام بڑا ہے، امام چھوٹا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. جو امام ہے وہ نبی نہیں. پہلے کہ کیوں؟ میں نے کہا سنو، اگر پتلا بنے علی کا روپ ہو گیا آدم، اگر پتلا بنے علی کا روپ ہو گیا آدم، نبی بڑا امام چھوٹا، مگر پتلا بنے آدم کا روپ ہو گیا علی. ذرا سا غور کرے تو میں 2 سے 3 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. پتلا بنے آدم کا روپ بھوکے علی کو فیصلہ آپ کریں. میں نے کہا اچھا سنیے، اگر یونس کی عظمت پر حیرت کر کے علی مچھلی کے پیٹ میں جائے تو نبی بڑا امام چھوٹا، مگر علی کی عظمت پر حیرت کر کے یونس مچھلی کے پیٹ میں جائے، ہائے ہائے ہائے، تو فیصلہ آپ کریں. میں نے کہا اچھا سنیے، تیسری دلیل میں نے کہا اچھا سنیے، نبی نے یہ نہیں کہا کہ جو علی کو دیکھنا چاہتا ہے آدم کو دیکھے، جو علی کو دیکھنا چاہتا ہے نوح کو دیکھے، جو علی کو دیکھنا چاہتا ہے ابراہیم کو دیکھے، جو علی کو دیکھنا چاہتا ہے موسیٰ کو دیکھے، جو علی کو دیکھنا چاہتا ہے عیسیٰ کو دیکھے. نہیں، بلکہ نبی نے فرمایا جو آدم کو دیکھنا چاہتا ہے علی کو دیکھے، نوح کو دیکھنا چاہتا ہے علی کو دیکھے، موسیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے علی کو دیکھے، عیسیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے علی کو دیکھے. کیوں؟ بتایا یہ نبی ہے، ان میں امام تلاش نہ کرو، یہ امام ہے، ان میں نبی تلاش کرو. میں نے کہا اچھا چلیے آپ بھی نہیں مان لیں گے، آپ تو چلیے آپ آخری دلیل. کیا؟ میں نے کہا سنیے، للہ میری طرف متوجہ. میں نے کہا سنیے، اگر کعبہ بنائے علی، پیدا ہو ابراہیم، ہائے 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 ہائے، اگر کعبہ بنائے علی، پیدا ہو ابراہیم، تو نبی بڑا امام چھوٹا، مگر بنائے ابراہیم، پیدا ہو علی، تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. کہا کہ نہیں یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہے، نبی نبی امام امام ہے، نبی نبی ہے. میں نے کہا اچھا سنو آخری دلیل. اب عزیز ختم کر رہا ہوں، مرضی کے صاحب کیسے سن لیجیے گا. میں نے کہا سنو آخری دلیل، مرضی ہے تیرا حق قبول کرے کر لینا، نہ قبول کرے کر لینا، نہ سمجھ میں آئے تو جانے، تیرا حسن جانے، تیرا نسل جانے. کیا میں نے کہا سن، اگر نبی چادر اوڑھ کے سوئے امام نہیں لگے گا، مگر امام چادر اوڑھ لے تو نبی ضرور لگے گا. امام چادر اوڑھ لے تو نبی ضرور. علی کو کون جانے، کوئی نہیں پہچان سکا. کون سمجھے گا اس علی کو، کون سمجھے گا اس ابو طالب کو. ابھی لوگ کربلا کے 6 ماہ کے علی کو نہیں سمجھے. ابھی کربلا کے 6 ماہ کے ابو طالب کو لوگوں نے نہیں سمجھا. اس علی کو کون سمجھے گا، اس ابو طالب کو کون. بس کربلا
لاکھ فضائل کے درجہ بہا دیے جائیں، جب تک چند آنسو نہ بہائے جائیں، بکری سے آنے والی بیوی کو انتظار رہتا ہے۔ ایک ماں کے سارے ثواب کی نظر سے یقیناً مردوں کے لیے سب سے بڑا غم ہے ماں کا گزر جانا۔ ماں اگر گزر جائے تو دل کانپ جاتا ہے، اور اگر ان بچوں کی ماں گزر جائے کہ جو اپنی تفصیل ہیں، 8 سال کے ہیں، 9 سال کے ہیں، 5 سال کے ہیں، سوچیے کہ پھر کیفیت کیا ہوتی ہے، گھر میں کیسا کوہرام برپا ہوتا ہے۔ کہ کیا کیفیت ہوئی ہوگی اس گھر میں جب یہاں سے ماں رخصت ہوئی ہوگی، مگر تاریخ میں نے دیکھا ہے کہ ماں رخصت ہو رہی